बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, व्हाइट हाउस का कहना है ईरान से मुतालिक सदर ट्रंप 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरान पर राब्ते मुस्तकिल जारी हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में ईरान के साथ मुज़ाकरात के वाज़ेह इम्कानात मौजूद होने या न होने की बुनियाद पर अगले 2 हफ्तों के अंदर ईरान इसराइल तनाज़े से मुतालिक फैसला करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी सदर की तरजीह ये है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे। सदर हमेशा से मसले के सिफारती हल में दिलचस्पी रखते हैं। वो अमन साज सरबराह हैं। अगर सिफारतकारी का इम्कान हो तो सदर हमेशा उसे हासिल करेंगे, लेकिन सदर ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं घबराएंगे। तर्जुमान लेविट ने ईरान पर हमले के लिए ट्रंप के कांग्रेस से मंजूरी लेने के सवाल का जवाब नहीं दिया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि ईरान में चीन के फौजी लिहाज से शामिल होने के कोई असरात नहीं हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि ईरान 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना सकता है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मजीद कहा कि उसके पास जौहरी हथियार बनाने के लिए सारे वसाइल मौजूद हैं। ईरान को एटमी हथियार बनाने के लिए सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी चाहिए। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैमूर हर्ष ने दावा किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक सैमूर हर्ष का कहना है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दे दी है, जिसमें अमरीकी शदीद बमबारी करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया अगर खामनाई छोड़ जाएं तो सब कुछ मामूल पर आ जाएगा, लेकिन ये किसी पर वाज़ेह नहीं है कि ऐसा होगा कैसे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा भी ईरानी हम मनसब से जिनेवा में आज मुज़ाकरात करेंगे। मगरबी मीडिया का दावा है कि इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू किए जाने के बाद से अमरीका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक दूसरे से टेलीफोनिक राब्ते में हैं। इराक़ी ने वाज़ेह किया कि इसराइली हमले ख़त्म होने तक ईरान मुज़ाकरात पर नहीं लौटेगा। इलाक़ाई कंसोर्शियम की जानिब से यूरेनियम ईरान से बाहर अफसोदा करने की अमरीकी तजवीज़ भी ईरान मुस्तरद कर चुका है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। अमरीका और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी ने कहा कि वक्त आ गया है कि मशरिक़ वस्ता में संगीन हालात को रोका जाए, ऐसी कशीदगी को रोका जाए जिससे किसी को फ़ायदा न हो। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। क्रेमलिन का कहना है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइल हमले की शदीद मजम्मत करते हुए ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने सदर पुतिन से गुफ्तगू में कहा कि ईरान इसराइल जंग में सीज़ फायर अवलीन तरजीह है। खित्ते में खुसूसी असर व रसूख रखने वाले बड़े मुल्कों को चाहिए कि वो कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों में इजाफा करें। चीनी सदर ने फरीकैन खुसूसन इसराइल से फौरी तौर पर जारहियत रोकने का मुतालबा किया। क्रेमलिन का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने ईरान के मामले पर रूसी सालिसी की हिमायत की है। शी जिनपिंग ने कहा कि ईरान के मामले में रूस की सालिसी कशीदगी में कमी में मददगार साबित हो सकती है। दोनों रहनुमाओं ने इतफाक किया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मसले का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं, ये मसला सिर्फ सियासी और सिफारती ज़राए से ही हल किया जा सकता है। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सदर पुतिन और शी जिनपिंग ने कनाडा में होने वाले G7 इजलास पर भी तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन दूसरे आलमी जंग की तकरीबात के हवाले से होने वाले इजलास में शिरकत के लिए 31 अगस्त से चीन का दौरा करेंगे। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपनी पेश करदा 4 तजावीज़ में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता और बैनुल अक़वामी बरादरी की अमन के लिए कोशिशें नागुज़ीर करार दी हैं। ईरान का इसराइल का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर निशाना बनाने का दावा।
اسپتال کو نشانہ بنانے کی تردید کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں اسپتال کو نشانہ بنانے کا صہیونی دعویٰ جھوٹ ہے۔ حق دفاع استعمال کرتے ہوئے ایران صرف ایسے اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے جو ایران پر حملوں میں براہ راست ملوث ہیں یا پھر صہیونی جارحیت میں معاونت کر رہے ہیں۔ سجیل میزائلوں سے تل ابیب، رامت گن اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت کم از کم 6 مقامات پر میزائل لگنے سے شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ 221 اسرائیلی زخمی۔ لورستان صوبے سے اسرائیل کے 16 جاسوس گرفتار کیے گئے ہیں۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے خبردار کیا کہ کوئی بھی تیسرا فریق جنگ میں شامل ہوا تو اس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ ایران کا عزم ہے کہ وہ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات میں مربوط انداز سے شامل مغربی قوتوں بالخصوص امریکہ کے خلاف اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل ایک روز بھی ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی مگر یقیناً فیصلہ ایران ہی کرے گا کہ اسے ختم کیسے کیا جانا ہے۔ اسرائیل کے ایران میں عراق سمیت مختلف جوہری تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران میں نتنز، اصفہان اور عراق کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا اسرائیلی فورسز کی طرف سے آیت اللہ خامنہ ای کے رہائشی علاقے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ سامنے آیا۔ کہا جس گھر کو نشانہ بنایا گیا وہ پاسداران انقلاب کے سینئر آفیسر کا ہے۔ حملے کے بعد دھواں اٹھتا دکھائی دیا گیا۔ ایران نے اس حملے سے متعلق تصدیق نہیں کی۔ ایران پر حملوں کے لیے اسرائیل کو امریکہ اور جرمنی سے جدید اسلحے کی تازہ کمک مل گئی۔ جنگ شروع ہونے سے اب تک اسلحہ اور فوجی ساز و سامان لانے والے طیاروں کی تعداد 14 ہو گئی۔ امریکی جنگی بحری جہاز بھی مشرقی بحیرہ روم اور عرب سمندر میں پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی کہ ایران کو اسپتال پر حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ آیت اللہ خامنہ ای کو مزید زندہ نہیں رہنے دیا جا سکتا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ابھی تک ایران نے پاکستان سے کسی قسم کی دفاعی امداد کی درخواست نہیں کی۔ برادر اسلامی ملک ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے سنجیدہ اور شدید تحفظات کا باعث ہے۔ ابھی تک 3000 پاکستانیوں کو ایران سے واپس لایا جا چکا ہے۔ ایران نے ایرانی مہاجرین کو پاکستان لانے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر پاکستان کی پالیسی واضح ہے، ہم اسرائیل کے پاگل پن کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ شوکت علی خان نے کہا اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جانا IAEA سیف گارڈز اور دیگر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی جارحیت ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں کرٹسی پر مبنی جملے سفارتی اہمیت کی حامل ہیں۔ امریکی صدر کے کرٹسی کے جملے مثبت انداز میں تھے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے رکن اور خصوصی افراد کے لیے عزم اور ہمت کی روشن مثال سائمہ سلیم سے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف نے سائمہ سلیم کی غیر معمولی صلاحیتوں، غیر متزلزل لگن اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مفادات کو فروغ دینے کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ سائمہ سلیم قوم کے لیے چمکتا ستارہ ہیں۔ سائمہ سلیم بصارت سے محرومی کے باوجود عالمی سفارتکاری میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ پاک فوج خصوصی افراد کی معاونت اور بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سائمہ سلیم نے آرمی چیف کو اقوام متحدہ میں اپنے کام، پاکستان کو درپیش اہم مسائل، چیلنجز پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل نے اہم عالمی اور علاقائی معاملات پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے اور خصوصاً خطے میں بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا معاملہ اجاگر کرنے پر سائمہ سلیم کی تعریف کی۔ سائمہ سلیم نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اپنی ادبی کام کو بھی شیئر کیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس چھوٹ اور ایمنسٹیز کا دور گزر چکا ہے، لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اور اس پر کام جاری ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں فائنانس بل پر بحث کے دوران چیئرمین FBR راشد لنگڑیال نے کہا کہ سیلز ٹیکس کے تحت نان رجسٹرڈ شخص بینک اکاؤنٹ نہیں چلا سکے گا۔ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہ ہونے والے شخص کو پہلے نوٹس بھیجا جائے گا۔ نان رجسٹرڈ شخص کا بینک اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہونے کے بعد قابل استعمال ہوگا۔ نان رجسٹرڈ ٹیئر 1 ریٹیلرز کا بجلی اور گیس کا کنیکشن کارڈ دیا جائے گا۔ انکم ٹیکس دینے والے کاروباری سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے اہل ہیں، ان کی انکم کو دیکھا جائے گا۔ سیلز، سپلائی اور کاروبار کے حجم کے اندازے سے رجسٹرڈ نہ ہونے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
मौसम की खबर दें। महकमा मौसमियात ने आज से 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई की है। बारिशों के बायस गर्मी के जोर के खात्मे का इम्कान भी है। महकमा मौसमियात ने मानसून हवाओं के जेर असर बारिशों की पेशगोई की है। आइंदा 3 दिन तक मशरिक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्की हैं। इसके अलावा 21 से 23 जून के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इसी तरह 22 से 23 जून के दौरान सिंध के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि बारिशों के बायस नदी नालों में तोग़यानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है, जिसके पेश नज़र मुतालिका इदारों और अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। फैसलाबाद की नहरों में नहाने के दौरान हलाकतों में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। गुज़श्ता चंद माह में 19 नौजवान जान से जा चुके हैं। तफसीलात के लिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू 1122 के इदादो शुमार के मुताबिक गर्मी के मौसम में नहरों में नहाने के दौरान 19 नौजवान और बच्चे अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो अगर मैं फिगर की बात करूं तो इन 5 महीनों में 32 कॉल्स हमें डूबने की आ चुकी हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 19 लोगों की डेथ हो गई है। जिली इंतजामिया की जानिब से दफा 144 की पाबंदी के बावजूद नहरों में बच्चों और नौजवानों के नहाने का सिलसिला जारी है, जिस पर रेस्क्यू इंतजामिया ने कीमती जानों के ज़िया को रोकने के लिए वालिदैन से भी मदद की अपील की है। वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। छोटे बच्चे इवन घर के अंदर सम टाइम बाल्टी या टब में डूब जाते हैं, उनका ख्याल करें और अपने बच्चों को नहर पे नहाने के लिए ना भेजें। खुदा न खास्ता वो डूब सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। गर्मी के मौसम में नहरों में नहाना एक आम तफरी है, ताहम पानी की ज़्यादा मिकदार और तेज़ बहाव की वजह से डूबने के वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक है, जिससे बचाव के लिए ज़िली इंतज़ामिया और वालिदैन की जानिब से बच्चों को इस जानलेवा तफरी से दूर रखना इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। डेरा गाजी खान की चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी से बेहाल लोग गर्मी के तोड़ के लिए रिवायती देसी शरबत का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे सलीम बुज़दार। डेरा गाजी खान के मशहूर और रवायती अम्बली शरबत की तैयारी के लिए पहले कच्चे आम को उबाल कर उसका गूदा निकाला जाता है। फिर उसमें शामिल होती है सब्ज इलायची, किशमिश, गुड़ या चीनी और आखिर में उसमें बर्फ शामिल की जाती है। इस तरह ठंडा अम्बली का शरबत पीने के लिए तैयार हो जाता है। जो हमारा इमली का जूस का कारोबार है, यह दराज से चला आ रहा है, तो ये कच्चे आम की बुनाई करके तो इस तरह ये तैयार किया जाता है। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, इस शरबत की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का मानना है कि ये मशरूब गर्मी में फौरी तौर पर सुकून पहुंचाता है। हमारे डेरा गाजी खान में गर्मी बहुत पड़ती है और इसके अंदर और शरबत भी चलते हैं, जहाँ से जिसमें अंदर इमली का शरबत है वो ज़्यादा पिया जाता है। शदीद गर्म मौसम में गर्मी के एहसास को कम करने के लिए पहली तलब फरहत बख्श मशरूबात होते हैं। ऐसे में अम्बली जैसे इलाकाई मशरूब शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन फरहान शेर के साथ सलीम बुज़दार, जियो न्यूज़, डेरा गाजी खान। अस्तोर शहर और ज़िले इंतज़ामिया को साफ शफाफ चश्मों का पानी फराहम करने वाली वाटर टैंकी और वाटर सप्लाई ज़िम्मेदारों की लापरवाही की वजह से आलूदगी और गंदगी के ढेर में तब्दील लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अस्तोर का खूबसूरत तरीन सियाती मकाम है रामा मेडोज़ के सामने। मेरे पीछे जो आपको यहाँ पे बाढ़ लगा हुआ चारदीवारी जो टूट फूट की शिकारें नज़र आ रही है, इसके अंदर बेशुमार चश्मे हैं, जो कि यहाँ पे 2 टैंकी भी बनी हुई हैं। ये तमाम जो चश्मे हैं और जो टैंकी है, ये यहाँ से सप्लाई होता है ज़िले हेडक्वार्टर के लिए पानी। और यहाँ जो आबादी है, चोंगरा है, पतिपोरा है, ठुकुदार है, कॉलोनी है, ईदगाह है और दीगर जो मज़ाफ़ाती जो एरिया है, उनको ये यहाँ से पानी फराहम किया जाता है साफ चश्मों का। मगर मेरे पीछे आपको जो गंदगी की ढेर नज़र आ रही है, यहाँ पे इस वाटर टैंकी के सामने और वाटर चैनल के सामने, चश्मे के सामने यहाँ गंदगी की ढेर नज़र आ रही है। यहाँ गोबर भी नज़र आ रहा है, यहाँ प्लास्टिक भी नज़र आ रहा है और दीगर कचरा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है।
بار بار جو ذمہ داران ہیں حکام بالا ان کے نوٹس میں لانے کے باوجود اس کو یہاں پہ سیو کرنے کے حوالے سے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے. یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے اور جو ٹورسٹ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جو چشمے ہیں جو لوگوں کو صاف پانی فراہم کیا جاتا ہے اس کو یہاں پہ حفاظتی طور پہ اس کو سیو کرنے کی ضرورت ہے اور آلودگی سے بچانے کے لیے یہ یہاں پہ اقدامات کی ضرورت ہے. جبکہ یہاں پہ جو نالا بہہ رہا ہے وہاں پر بھی جگہ جگہ نکاسی کی جو پائپ ہے وہ جا کے نالے کے پانی میں شامل ہو رہا ہے اور سردیوں میں بھی لوگ جو ہے نالے کے پانی یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں پہ آلودگی پھیل رہی ہے اور اسی وجہ سے یہاں مختلف بیماریاں بھی اکثر جنم لے رہی ہیں. جی. اردو ڈراموں کی کامیاب اداکارہ عائشہ خان کی لاش کراچی میں گلشن اقبال بلاک 7 سے ان کے فلیٹ سے ملی ہے. پولیس کے مطابق ان کی لاش 1 ہفتہ پرانی ہے. اداکارہ گھر میں اکیلی رہتی تھیں. عائشہ خان نے متعدد مشہور ڈراموں میں کام بھی کیا. پولیس کے مطابق گلشن اقبال میں رہائشی فلیٹ سے اداکارہ عائشہ خان کی لاش ملی ہے. عائشہ خان کی عمر 83 سال کے لگ بھگ تھی. اداکارہ عائشہ خان کی لاش 1 ہفتہ پرانی ہے. اداکارہ گھر میں اکیلی رہ رہی تھیں. گھر سے بدبو پھیلنے پر علاقہ مکینوں نے رشتہ داروں کو اطلاع دی. عائشہ خان کی لاش کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا ہے. عائشہ خان کی لاش جناح اسپتال سے سہراب گوٹ ایدھی سرد خانے منتقل کی گئی. لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا کیونکہ اداکارہ کا بیٹا اسلام آباد سے آ رہا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ لواحقین کے کہنے پر پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. اداکارہ عائشہ خان کے رشتہ دار کا کہنا ہے ان کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. نماز جنازہ کا وقت اور جگہ کا بتا دیا جائے گا. اداکارہ عائشہ خان نے کئی کامیاب ڈراموں میں اداکاری کی. عائشہ خان کے مشہور ڈراموں میں افشا، عروسہ، فیملی 93، مہندی شامل ہیں. عائشہ خان گزشتہ کئی سالوں سے ڈراموں سے دور تھیں. اداکارہ عائشہ خان اداکارہ خالدہ ریاست کی بڑی بہن تھیں. پاکستان کے 7 کرکٹرز آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں ایکشن میں ہوں گے. ڈرافٹ میں شاہین آفریدی، محمد رضوان، حارث راؤف سمیت 6 کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا. آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کی ڈرافٹ مکمل ہو گئی. ڈرافٹ میں 6 کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا ہے جبکہ بابر اعظم کی پہلے ہی پری سائننگ ہوئی تھی. اس طرح 7 کھلاڑی ایکشن میں ہوں گے. 4 کھلاڑی پلیٹینم کیٹیگری اور 3 کھلاڑیوں کو گولڈ کیٹیگری میں منتخب کیا گیا ہے. ڈرافٹنگ میں سب سے پہلے پاکستان کے شاہین آفریدی کو پک کیا گیا. برسبن ہیٹ نے شاہین آفریدی کو پلیٹینم کیٹیگری میں منتخب کیا. میلبرن اسٹارز نے پلیٹینم کیٹیگری میں حارث رؤف کو ریٹین کیا. ایڈلیڈ اسٹرائکرز بھی حارث رؤف کو پک کرنا چاہتی تھی مگر میلبرن اسٹارز نے انہیں ریٹین کیا. میلبرن رینیگیٹس نے پلیٹینم کیٹیگری میں محمد رضوان کو پک کر لیا. پاکستان کے بابر اعظم کو پلیٹینم کیٹیگری میں سڈنی سکسرز نے پری سائن کر لیا تھا. گولڈ کیٹیگری میں فاسٹ بالر حسن علی کو ایڈلیڈ اسٹرائکرز، شاداب خان کو سڈنی تھنڈر اور حسان خان کو میلبرن رینیگیٹس نے منتخب کیا. ویمن بگ بیش لیگ کے لیے پاکستان کی کوئی کرکٹرز منتخب نہ ہو سکیں. بھارتی انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ نے تصدیق کی ہے پہلگام واقعے کے بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ کو انٹرویو میں امرجیت سنگھ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ظہرانہ آپ سب کو مبارک ہو. یہ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. میں اکیلا ہی انٹیلیجنس چیف ہوں جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان گیا ہے اور ایک بار نہیں 4 بار گیا ہوں میں پاکستان. تب پاکستان بلاتا تھا ہمیں. 2010 اور 12 کے بیچ میں 4 بار گیا پاکستان. تو پاکستانی ہاسپٹیلٹی can't be matched. We can't match it. مزہ آیا آپ کو؟ تو بہت مزہ آیا. تو پہلگام کے بعد پاکستان انڈیا کے درمیان جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہوئے. تو اس میں جو پاکستان کی کمپلینٹ ہے جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے جنگ پاکستان کے اوپر امپوز کر دی لیکن ایویڈنس ابھی تک پیش نہیں کیا. کئی بار ایویڈنس نہیں ملتا نا. دیکھیں وہ اب ایویڈنس تو یوں ملے اگر وہ لوگ پکڑے گئے ہوتے ہیں تو غائب ہو گئے اور ان کا کام ہے غائب ہونا. لیکن آپ نے اندر یہ کہا بھی کہ یہ ایک انٹیلیجنس فیلور تو ہوا ہے. دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے اس طرح سے، لیکن انڈیا کے بیاف کو انٹیلیجنس بالکل ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیا یہ سمجھتے کہ جو انڈیا کو دے شوڈ ہیو ڈن مور کے مطلب باقی تو ایلیگیشنز تو لگتے رہتے لیکن ایک جنگ لگ جانا 2 ملکوں کا یہ بہت ڈینجرس نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ ہے چیز ہونی نہیں چاہیے، کبھی بھی جنگ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اب اس بار مودی جی کی مجبوری تھی، اس نے کہا ہم تو ماریں گے.
ऐसे भी क्या मजबूरी है जंग करना? तो ये तो स्टेटमेंट दे दे। इसमें जो भी है पॉलिटिक्स है, बट अच्छा रहा, 4 दिन ही रहा। क्या करना चाहिए जो पाकिस्तानी लीडरशिप को, इंडियन लीडरशिप को, कि नॉर्मलाइज हो एटलीस्ट इस तरह टेंस हो? मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ आपके लिए मुर्तज़ा साहब कि इस पे कोई ख़ास बात करने की ज़रूरत है। आपके जो है फील्ड मार्शल साहब गए हैं, लंच हो चुका है? लंच हो चुका है, मुबारक। डोनाल्ड ट्रम्प आपको भी मुबारक। आपको मुबारक हो। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के असरात अब बलोचिस्तान पर भी नुमायां होने लगे हैं। सूबे भर में ईरानी पेट्रोल नायाब हो चुका है, जबकि कोयटा की मार्केटों में ईरानी अशिया की शदीद किल्लत के बायस उनकी कीमतें दुगनी हो गई हैं। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। ईरान से मुल्का बलूचिस्तान के सरहदी इलाके तवील अरसे से ईरानी पेट्रोल की समगलिंग का अहम मरकज समझे जाते थे। ताहम ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बायस पाक ईरान सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदिश से ये सारा कारोबार ठप होकर रह गया है। हद तक कि कोयटा के गली कूचों में कायम सैकड़ों मिनी पेट्रोल पंप भी बंद हो चुके हैं, जिसके नतीजे में रक्षा ड्राइवर्स और दीगर ट्रांसपोर्ट मालिकान ने किरायों में नुमाया इजाफा कर दिया है। ये जो ईरानी पेट्रोल बंद हुआ है, आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है, क्योंकि ईरानी पेट्रोल यहाँ पे सस्ता मिलता है और पाकिस्तानी महंगा। ईरानी पेट्रोल पंप सारे बंद हैं और बाकी गैस का भी ख़तरा है कि LPG गैस जो है वो भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उसके रेट भी बढ़ने वाले, क्योंकि बॉर्डर की वजह से वो भी ईरान की तरफ से। कोयटा में ईरानी अशिया खुर्दनोश की फ़रोख्त आम थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की मार्केट्स और दुकानों में ईरानी कुकिंग ऑयल, घी, बिस्किट, खुश्क मेवाजात, कंबल, दही, लस्सी और दीगर अशिया बआसानी दस्तियाब रहती थीं। ताहम अब पाक ईरान सरहद की बंदिश से न सिर्फ इन अशिया की किल्लत पैदा होने लगी है, बल्कि कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। जो जंग छिड़ा हुआ है, सारे बॉर्डर बंद हुआ है, उसके अलावा जो है चीज़ें बहुत महंगाई पे उरूज पे पहुंच गया है। तकरीबन ये इस तरह तकरीबन आधी कीमत बढ़ गई है चीज़ें। रेट्स पहले मिसाल कोई चीज़ 500 रुपये का आता था, अब ज़ाहिर सी बात है जंग भी चढ़ गई है और रेट अभी बढ़ गई है। तकरीबन 500 400 रुपये जो है ना चीज़ों ने महंगा हो गया है। ईरान में जंग के बायस बलूचिस्तान में अशिया खुर्दनोश की किल्लत से महंगाई में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि अशिया की दस्तियाबी यकीनी बनाने और महंगाई पर काबू पाने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी, मौसर और जामे इक़दाम करना होंगे। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में बाबूसर टॉप पर सैकड़ों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद जारी है। खूबसूरत सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद से मकामी अफराद के कारोबार पर अच्छे असरात भी मुरतब हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली खान। जी, मैं इस वक्त बाबूसर टॉप पे मौजूद हूँ। ये इसकी बुलंदी 13,700 फुट बुलंद है। ये इंतहाई खूबसूरत और पुरफिजा मुकाम है। हज़ारों की तादाद में स्याहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया हुआ है और हर तरफ हमें स्याह नज़र आ रहे हैं। कोई काफ़ी से एंजॉय कर रहा है, कोई पकोड़े खा रहा है और कोई जिप लाइन के ऊपर एंजॉय कर रहा है और स्याह इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहे हैं। यहाँ बच्चे, ख्वातीन, बूढ़े, हर किस्म के लोगों के साथ हमारी बात हुई है, वो इंतहाई पुरजोश है। और यहाँ का मौसम मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त इंतहाई सर्द मौसम है और लोग इंतहाई मतलब पुरजोश अंदाज में अपनी छुट्टियाँ भी गुजार रहे हैं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद अली खान, जियो न्यूज़, दियामर, बाबूसर टॉप।